आप लोग ऐसे मत बोलो, हम लोग इंडिया है। आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। Chichama Students Union Canberra tan like jun member laga pore physical assault hua itu laga pore ekdam condemn kure ase report lai sapte na ko ase ki tu tala member dishile 2 saal laga bacha chugra asna ko ase kun laga pore ekjun 38 years laga mota chipo bozo town dikta private hospital le warden la kaam kuri thaka taibra itu bacha laga pore physical assault kushna ko ase matlab tu shile dagi mari shina ko ase chundre CSU khanla site pra itu incident du shile ekdam disturbing asina ko ase itu ekdam acceptable naina ko ase itu especially nika manubra kun manu laga pori du bacha laga pori care korle garne tage supervise korle garne students kala safety garne rakhe inika manubra discipline sikhaya ase guna physical assault kora bacha ke harm puncha itu ekdam thik naina ko ase Union ba dushle koyas ki tahan dushle all forms of physical abuse violence students ke dhamki baji kora itu la against asna ko ase aru inika discipline sikhaya ase guna manu ke physical abuse kora itu manubra itu ni lightly nalobli gane ko ase CSU hana side par dushle concerned authorities khan ge itu pura kanun la hisab te proper fair impartial investigation luina itu evidence la basis te legal action lobole gane ko ase itu laga apore agire bacha laga apore dhamka baji nohole karne key safety measures lobo lage itu sob lobole gane ko ase union ba ko ase ki bachan ke protect ro laga itu dushle man sob manu laga priority hobo lage nega ko ase Naga Students Federation laga Inner Line Regulation Commission khan bra ekta important 2 din laga national seminar August 28 or 29 la din de town hall Dimapur de loina ko ase ki laga pore kuishugule Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 la pore chundula through man ILP lagai thage ija NSF khan ba kwa duishle itu seminar duishle ekta national level policy consultation hoina ko ase chundude itu laga implementation la pore tan focus kro or tan bra milina recommendations Nagaland government gi diwina ko ase First day la din de than ba itula academics or ground reality la pore than focus kuri kotha gubena ko ase ar Nagaland itu kiman strongly itu enforce kurna ase itu examine kubo ar rotusa states kan chundu jaga itu operation dese tade kiniga than inner line pass system do implement kuri ase itula pore sawena ko ase second day la din de than legal jawena ko ase chundure than bra itula pura dimensions than legally sawena ko ase aru itu de Supreme Court laga senior advocates kan or jani mani manu khan bra ahine tu 10 kurles na ko stan bra kotha kru tu laga pore knowledge jo ina ko quest chundure 300 national delegates kan tani du participate kole expect kures na ko chundure shile mohan Nagaland la CSOs leaders kan bi tu de haibona kotha ase itia 20 seats kan dushle general public la members kan garne open asna ko ase apnen itu 10 group shile advance booking kurubo lagina ko ase itu shile August 25 la gere tahan laga member secretary ino seve r vadio tailode contact krina itu jankari dibole gan ko ase itu proceedings tu shile tahan bra fully document ko na ko ase itu la report pi chapi na ko ase itu laga pore policy recommendations aro ki tahan ba kotha shile la resolution lina comment ge submit ko na ko ase federation ma dushile public khan gi bi appeal ko ase particularly students community ge itu laga kotha de interest dekhawole gane Mon police khan bra ekta beshi dangor interstate drug trafficking network itu pass krishi dhorishina ko ase or approximately 800 grams nishna heroin chindrishile man locally sunflower gone koi thage itu dhorishina ko ase talna one of the largest anti drug operations so far itia police khan ba jankari dela sabte itu consignment dushile mon bra sonari pathaina sonari bra Dimapur de lujaw thaishna ko ase chundre tan ba specific intelligence report pa bishide mon police khan bra ekta iniga milina operation loade tan ba tinjun manu ge first day dhurishina ko ase kun khan dishile local manu ulai ase chunda naam khan apne highlight kurne sapne sailo pare iru tan bra iru consignment dishile Dimapur e pathawole thala via sonari Assam bra chundre middle de ekjun manu thagina non naga manu thagina taibra itu luina aru duita naga manu itu duijun bi maki ase ko ase tahan ge Dimapur e handover kola thaisna ko ase chundre first day dhora manu khan ge tahan bra police ma interrogation kora piside tahan ba itu laga pore joint operation Assam police sob khan concern hon luina thamena kora thande tahan ba itu sob manu dishile thorilishna ko ase ar tahan lobra imman bharta itu heroin itu ganja ko na ki go itu dishile than ba seize kurishina on ko ase ija gane dishile police kana side pra khoi ase public khan gi bi apne la support tu shile lage gona tu shile nigala cheez tum han rokhabu shile apne han bhui na khaina tahan gi police khan gi aina jankari dibina ko ase police khan ba bi tala details tu shile public khan ai details an shile kun ba itu information dishe kitabi jankari na dibina ko ase milina iniga drug trafficking la pore kam kurle gane appeal kuri ase
Nagaland Taekwondo team bra itubar 5th India Taekwondo National Championship te silver aru bronze medal jitishin ga khobor jani pai ase idur isle Pune Maharashtra de August 16 ba 21st August ta khili thaki ase chundire Nagaland side pa charta players kan bra idu alag alag categories te to participate kushina ko ase chundire Sude Lamliu tarpa silver medal under 33 kg la category de jitishina ko ase और 45 kg लगा कैटेगरी दे ऋषि दोयमारीब्रा ब्रॉन्ज मेडल जितिशनेगा को ऐसे बाकी डिटेल्स kan apne de sailo pare iru kodu isle man sob manu gane bishi important asuna bhal bak nule gane chenai ds ki gane kushile apne bai tu bhal bra hona nai aru iture kiba galti gudisle apne na naam disle e role ba jai jao pare itu gane chenai ds sir la exercise ite pura Nagaland de chuli tha tan de sir laga itu exercise to isle August 5 pra shuru karna November 22 2026 de jundu tan de final electoral roll publish ho itu la tak chulule ase idu first phase to isle khotom hoji che jundu de itu authorities kan bra than la man honge shikhawo laga ki la thaise ইতিয়া দু ইছলে এটো এনুমারেশন ফর্মস চুন্দু মহন বা ফিল আপ করলে আছে ইতুলা ডিস্ট্রিবিউশন হৈ আছে ইতু কালেক্ট করলে আছে ইতু আগস্ট 16 বা শুরু হইছে সেপ্টেম্বর 14 তক যাবলে আছে ইতুলা আগিলা প্রসেস কান আপনি নেদে চাও পারে আছে ইতিয়া সেকেন্ড ফেজ তে মান থাকি আছে জুন্দু দে ইৰ ফর্ম ডিস্ট্রিবিউট কৰা লগা মান বা ফিল আপ কৰনা ইতু वापस দিব লগা ইতু ইতিয়া 4 দিন হৈ যাদে এজ অফ আগস্ট 20 শাম 4 বজি তক তে 25.44% মহলা স্টেট লগা ইতু ইলেক্টৰ্স কান 13,57,208 আছে কোয়াছে তান গি ইতু ফর্মস কান দুছিলে দি দিছিনা কোয়াছে ডিস্ট্রিবিউট কৰি দিছিনা কোয়াছে ইতুৰে 22,000 আপৰ 1.67% নিশা দুছিলে ডিজিটাল থ্ৰু হৈছিনা কোনিবি কুই থাকি আছে ইতিয়া ইটো কৰা তন্দে মানহন ইটো বিএলওস কান দিছিলে ঘৰ দু ঘৰ আইনা আপনি লদে ইটো ফর্ম দু দিবলে আছে আৰু আপনি হানগে ইটো ফর্ম দিছিলে ফিল আপ কৰি কো আৰু আপনি বা ইটো ফিল আপ কৰা থাম সেপ্টেম্বৰ 14 লাগে দে ইটো কালেক্ট কৰি উঠাই লৈ যাবলে আছে ইতিয়া ইটো ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ তি যাইছিলে কোনটো ডিস্ট্রিক্ট তে কিমান ডিস্ট্রিবিউট হৈ যাইছিলে লংলেন্ড সবসে বেশি হাইয়েস্ট তাতে ডিস্ট্রিবিউশন হৈছিনা কোয়াস লংলেন্ড ডিস্ট্রিক্ট তে তাতে 17.64% ডিস্ট্রিবিউট হৈ যাইছিনা কোয়াস মেলৰি দে 47.80% আৰু মককচুং ভগতো নান যায় সবসে কমতি হৈছিলে সমাতৰ দে তাতে ইতে ৰাখতে দিন আছে না কোয়াস ইটো খালি 1% হি দিব পাৰিছিনা কোয়াস 9 লাখ মন চুমগিৰি মাৰ ফলো কৰে বাকি ডিস্ট্রিক্টস আপনি এতে চাও পাৰি আছে এতিয়া এইটো এনুমারেশন ফর্ম দু কি আছে গুলে এইটো দিছিলে একটা পার্শিয়ালি প্রি প্রিন্টেড ফর্ম আছে যোনটো যাতে ইচ ভোটার লাগা ডেটা হান আপনি লা কি ডিটেইলস খান ফিল আপ করলা আছে আপনি লা সব ঘর মানু হান লা লইনা যোনটো রে কুমা মানু লাস্ট ই রোল দে থানা ইছিলে আপনি লা দইছিলে আপনি লা প্যারেন্টস খান গ্র্যান্ড প্যারেন্টস খান ডিটেইলস বি দিব লাগিব না কোন কুই থেকে আছে ইটো বুথ লেভেল অফিসার্স বিএলওস খান ব্রা আপনি লা খোড়ে আইনা ইটো প্রি প্রিন্টেড ফর্মস যোনটো এনুমারেশন ফর্ম গো আছে ইটো আপনি দিব আর আপনি আনগে সেপ্টেম্বর 14 লাগে ইটো আইনা উঠাই নেবি যাই যাও যোনটো দে ইটো লাগা দুইছিল আপনি মিস না করলে কারণে এতে কুই থেকে আছে এটা সিও নাগালেন্ড লা সাইট पर जानकारी दिया लाई सबते अपने जुदी तुला पड़े किवा जानकारी लुम जिसले अपने ईसीआई ऐप ला थ्रू भी अपने कॉल बुक रो पारे नहिसले भी एक चुनु कांटेक्ट नंबर ये फॉर्म दि दिन আছে ता देबी अपने हान कांटेक्ट रो पारे ना कोएस और किवा असिस्टेंस लाइसले 1950 हेल्पलाइन नंबर राखि আছে और इतु दुईटा कांटेक्ट नंबर थाना हेल्प डेस्क नंबर दि আছে चुनुरे कांटेक्ट करी हुदाउ दि को पारे ना कोएस এটা সিও লা সাইট पर जानकारी दिया दुसले एनी इलेक्टर ब्रा इतु वोट दिउ पारा मानुब्रा जुदी इतु फॉर्म दुसले पूरा फिल करना सबमिट करना ये फेल कर दिसे बोले ताहान ला नाम दुसले ड्राफ्ट ই रोल देब्रा हाथी जाओ ना कोएस मतलब दुसरे अपने नेक्स्ट इलेक्शन दि वोट दिउ ना परा हो जाओ ना कोएस इदु गाने इतु मिस ना करले गाने सबके जनाई दिएसे नेशनल हाईवे 2 या 202 इतो कोहिमा माउ स्ट्रेच ते बेसी राउट लैंडस्लाइड हैनी तो पूरा हाईवे चाइ जाइना इतो रास्ता बंद हुइना था तंदे पब्लिक खन इटा अल्टरनेट रास्ता वा ट्रैवल गरि था तंदे फेसा मायुत ऑर्गेनाइजेशन खन ब्रा पब्लिक खन ला सेफ्टी गाने गइना साउथर्न गामी मानु खन और नेबरिंग स्टेट मणिपुर लगा मानु खन कुन खन तो रास्ता वा ट्रैवल गरि थाके से अल्टरनेट रास्ता वा ताहान ला सेफ्टी गाने गइना सर्टेन गाइडलाइंस खन थान बा दि আছে एकता दुसले थान ब्रा पब्लिक खन गे मदद करले गाने एकता डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर कंट्रोल ऑफिस बनाइ लिसना कोएस चुन्दुरे अपने ब्रा किबा हुदा उदि को उछले रियल टाइम इतो स्टेटस अपडेट्स लो उछले इतो कांटेक्ट नंबर 8798419713 इतो कॉल करी अपडेट लोले गाने कोएस इतु लगा पड़े पब्लिक खान ला सेफ्टी गाने गइना थानबा सर्टेन गाइडलाइंस खान यते कुइ थगे আছে एकता दुसले इतु रास्ता दुसले 24 घंटा खोला थेवना कोएसे मतलब अल्टरनेट रास्ता दो चुन्दरे पब्लिक खान दुसले तो रास्ता यूज को पाइना कोएसे और प्रायोरिटी मूवमेंट दुसले थानबा स्टूडेंट्स पैसेंजर्स इमरजेंसी व्हीकल्स एसेंशियल कमोडिटीज खान फूड बुखी जाय था नेसेसिटीज खान बुखी जाय था तान के प्रायोरिटी पैसेज दिवना कोएसे तो अल्टरनेट रास्ता देबरा और पिकअप ट्रक्स खान छोटू कमर्शियल व्हीकल्स खान दुसले तान काने दुसले एकता परमिटेड टाइम दिन আছে चुन्दु तानदे तो ट्रैवल को पाइ अपने देवा साइलो पारे আছে আৰু ইটো টাইমিং সান দুছলে তো মানিব লাগে না কোয়াছে তো মানা না ইছলে তাহলা পড়ে অ্যাকশন বি লবই না কোয়াছে
কনষ্ট্ৰাকশ্যন মেটেৰিয়েলছ খান দুইছিলে তাহান ইটো ৰাস্তা দিবা ল'বলৈ টেম্পৰেলি মানা কৰি দিছিনা কৈ আছে আৰু গাড়ী খান বি তাহান লোড কেপাচিটি লগা 50% হি সামান লৈ বুখি পাৰ কৰিলে কাৰণে তাহান গে কৈ আছে ইটো লগা ওপৰতে ড্ৰাংক ড্ৰাইভিং দুইছিলে তাহান একদম মানা কৰি আছে কোন মানুহখন নিয়া মধু খাই না নিচা ড্ৰাইভ কৰিব তাহান দুইছিলে ইটো ৰাস্তা দিবা যাও না দিব না কৈ আছে ইটো সব দুইছিলে তাহান বা পাব্লিক খানা সেফটি কাৰণে পেসেঞ্জাৰ্ছ খানা সেফটি কাৰণে ইটো স্টেপছ লৈ আছে না কৈ আছে আৰু ডাঙৰ গাড়ী খান দুইছিলে ইটো ৰাস্তা দিবা যাবলৈ মানা আছে নেগা জনাই দি আছে শিলং আৰু গুৱাহাটী মাজুদি যোনটো এটা ঝামেলা হৈ আছে এইটো কিনিগা শুরু হৈছে এইটো কি আছে আপুনি অলপ ডিটেইললি জনাই দিব শিলং দে খাসী ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন খান তাহলা গভৰ্নমেণ্ট লা এগেইনষ্ট দে corruption কি allegations লাগাই না ত্রিশলে তাহান লাগা মানুহ খান ব্রা স্টুডেন্টস খান ব্রা একদম দুখ প্রা পড়ে হলিবি কাম দুই শুলে কোন ব্রা ব্রাইব খেলাও পারে তাহান গে দে কইনা তাহান ব্রা ইতু লাগা পড়ে আওয়াজ উঠাই থাকি না আর বি তাহান ব্রা সাডেন চিজ লাগা পড়ে আওয়াজ উঠাই না তাহান ব্রা পাঁচটা চার্টার অফ ডিমান্ডস কমেন্ট লদে রাখি না কমেন্ট কি 15 days লাগা আলটিমেটাম দিনা থাইছে रिबिडर गवर्नमेंट ब्रा इतु लगा पड़े एक्शन लो लाइक ना चिंदु गवर्नमेंट ला साइड ब्रा इकु जवाब ना दिया हुई जादे या इतु ला पड़े एक्शन ना लोआ हुई जादे खासी स्टूडेंट्स यूनियन खन ब्रा थान ब्रा बाइक रैली शिलोंग दे अनाउंस करिसे चिंदु बाइक रैली हुआ तन दे शिलोंग दे चिंदु इतु पीसफुल प्रोटेस्ट होला थाइसे इतु दुशिले एक पार्टी इतु वायलेंट हुइसे कुमा मानु खन ब्रा प्रोटेस्ट दे पार्टिसिपेट करा बाइकर्स खन ब्रा इनका गाड़ी खन तोड़फोड़ करा शुरू हुइसे चुंदुरे थान ब्रा रिपोर्ट लाई साप्ति जेशुले बिशिबाक गवर्नमेंट गाड़ी खान और आसाम रजिस्टर्ड ला गाड़ी खान ला पड़े टैंक कृष्णा को चुंदुरे का गाड़ी खान ला ग्लास खान फुताई दिसे और कुंबा दिशले गाड़ी खान थाना गवर्नमेंट रजिस्टर्ड गाड़ी खान भी जुलाई दिसिना को ऐसे 15 FIR इतराक ते लगा पड़े टू वायलेंस ला पड़े फाइल हुई जिसना को ऐसे और रिपोर्ट ने अभी कोई थई ऐसे कि 16 मानु इतरे जखम हुइसिना को ऐसे दुईटा गाड़ी जुलाई दिसिना को ऐसे और 31 गाड़ी खान डैमेज करिसिना को चुंदुरे बिशिबाक इतु आसाम रजिस्टर्ड गाड़ी नसिना को ऐसे इतला ओडे तादे मेघालय पुलिस खान बा भी इतु लगा पड़े डांगर एकटा सर्च ऑपरेशन लॉन्च करिसिना को ऐसे दुइसले वेटनेसडे ला दिन दे हुआ रैली दे कोन खान बा इतु वायलेंस करिसे इतु मानन दुइसले थान आइडेंटिफाई करले कोशिश करिसिना को ऐसे इते अने दुइसले इतु गाड़ी खान थान स्कूटी हुई टू व्हीलर खान पूरा गाड़ी नंबर बोन करि थारने और थान पूरा मार्क्स लाइन थारने इतु पिसारुले थान के ट्रेस कुले दिक्कत हुई थे सोलबी पुलिस खाना साइड पर इतु इन्वेस्टिगेशन शुरू करिसिना को ऐसे केसीयू लीडर्स 3 जून दुशिलाना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अठाला जनरल सेक्रेटरी कोन ब्रा इतु रेस्टोरेंट देब्रा इतु ताहान लगा प्रोटेस्ट दुशिले अनाउंस करिसे ताहान गिबी पुलिस खान बा अरेस्ट करिसिना को ऐसे 14 days करने जुडिशियल कस्टडी दे पाथाई दिनासना को ऐसे लीडर्स खान बदुशिले लीड करे जे कि कुमा मिसक्रीन्स खान ब्रा ताहाला इतु पीसफुल रैली दुशिले इतु महिला कोड बोले कारणे थान ब्रा इनका कुशिना इतु वायलेंट कुडियालासना को ऐसे होलिबि की हुइसि तु कारणे इता पुलिस खान ब्रा ताहाला पड़े इनका एक्शन लॉ शुरू जिसना को ऐसे इतु रैली दुशिले को निशिना केसी हन बा 5टा पॉइंट चार्ट ऑफ डिमांड्स तान ब्रा राखिना थाइसे चुंदुरे थान बा इतु रैली लॉ थान इनका जगह जगह दे पाथरन फेलाबाजी हुइसे मानहन बि बिसि जखम बिसि मारा पैता लाबि बिसि इनका वीडियो वायरल हुइ थैसे इतु डिटेल जाना थायो इता पुलिस खान बा दुशिले इतु मार्क्स लाई था मानहन दुशिले कोन आसे थान आइडेंटिफाई करले पूरा कोशिश करेसना को ऐसे केसी खाना साइड पर थान की डिमांड कर दिसिले एकटा दिसिले मेघालय रेसिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट और एकटा दिसिले एकटा लो माइग्रेंट वर्कर्स खाना पड़े आनिबले कारणे और गवर्नमेंट ला रिक्रुटमेंट रिफॉर्म्स आनिबले कारणे इतु लगा पड़े निग्रीम्स दे किमा रिक्रुटमेंट ला लुइना तदिबि सर्टेन एक्शंस खान लोबले कारणे इला जुलाई 31 लगा पब्लिक हियरिंग दे इतु प्रपोज्ड श्री सीमेंट प्रोजेक्ट इज जनता हिल्स देला इतु ला दुसिले नल एंड वॉइड डिक्लेयर करले कारणे और इनर लाइन परमिट मेघालय दिबि इम्प्लिमेंट करले कारणे इतु डिमांड करना तान ब्रा इतु प्रोटेस्ट टु लला थैसे इतिया लेटेस्ट अपडेट्स लाई साप्ति जैसुले मेघालय दे शिलोंग दे चुनु वायलेंस हुइसे इतु बिसिदे इतिया आसाम दिबि मेघालय गाड़ी खान एकटा बि घोषणा दिया हुइ जिसिना कुइ थैसे इतु की गाने कुइसुले इतु तादे जुन्दु गाड़ियान दे टार्गेट हुइसे इतु इस्ला आसाम रजिस्टर्ड गाड़ियान ला पड़े तादे मानहन बा टार्गेट करा कारणे चुन्दु दे एकटा इंसिडेंट वायरल हुआ बिसिदे आसाम मानहन बेसी खुशी ना पाइना थागियासिना को ऐसे एकटा फैमिली तान गाड़ी देब्रा इनका शिलोंग जाई था तंदे ताहान लगा पड़े अचानक प्रमाणर पाथर फेलाई दिना ग्लास भांगाई दिना पाचा इतु छुतु लगा ताला फेस दे इतु ग्लास ला टुकड़ा घुसी आसिना को ऐसे चुन्दुरे बाबा और आमा और पाचा ला भुइ जुन्दु थाइसे इतु भिडिओ सर्कुलेट हुआ बिसिदे आसाम मानहन बेसी बिया पाइना मेघालय ला गाड़ी एकटा बि ताहाला तारे घोषणा दिउना पूरा इतु जराबाद को जा रास्ता दे तादे बन करि राखि दिसिना को ऐसे आसाम मानहन बा दुसिलिमान ताक कोइ आसे कि ताहान लागिसिले पूरा मेघालय बन करूना कि आनिसिले मेघालय दुसिले पूरा इतु आसाम हुइ नै जाय थे जिना मान नागालैंड दुसरा जानबि इतु आसाम हुइ नै जाय थेगे इतु ताहान तादे मानहन गे मेघालय दे बेराउ ना जावले ताक करने बि कुइ थेगे कि आनिसिले ताहान निगा मेघालय दे बेराउले जाने मेघालय दुसिले छुली आसगुना इतु मेघालय जाला बदली दुसिले नागालैंड और महान नॉर्थ ईस्ट ला दुसरा सुंदर सुंदर जगह আছে तादे जाबि ना को ऐसे मेघालय मानहन ठीक नै तादे ना जाबि ना कुन कुइ थेगे दाला कथा আছে इतु पब्लिक खाना कथा कुमा एकटा दुइटा आपने नियत कर दियाला আছে कि निगा बि होय आसगुना इतु इतिया आसाम दिसिले दु मेघालय गाड़ियान एकटा बि जाउ ना दिबो और एकटा बि घुसु ना दिबि ना कुइ थेगे আছে और आसाम साइड पर बि इतु मार दिसिले ताहान जवाब दिउ ना को ऐसे आसाम मानहन दिसिले
bishok thanda thage Meghalaya de hodai chamela watan de hodai Assam laga garigan Assam manon ge target kur thaina khoi sulbi itta tak tu shile dan chup bui thala holi tu war ki hoise tu bishira Assam bi tadu chup na bo na khoi ase idur Meghalaya manon ge thik pra lesson shikhau ina kuina Assam manon ba dushile na thani na thai ase itia government la side pa dushile public khan ge peace karne appeal kore ase duida chief minister ba bi kotha gorle karne koi ase ar than ministers khan bishi joldi lok pawina koi ase itia Meghalaya de ki hoise tu laga pore Meghalaya tourism body ba bi tu Shillong rally violence la pore condemn kore ase Meghalaya de public khan ba dushile than KSU khan ba chun tu violence kurise itu laga pore than support na kore na koi ase itia dushile bishi Meghalaya de public khan dushile KSU khan ge itu violence karne than support na kora hojishina koi ase ar Meghalaya dushile chun dushile tourism la pore chuli thake idure tade inega Assam manu la pore takur thaisile Assam laga manu khan 70-80% 90% shina dushile tahan manu ni tu tade beraul je theina kui thake chundure tourism industry thala bishi effect hu jabo koina Meghalaya tourism body brabi idu violence dushile condemn kore na koi ase overall saichu gole Meghalaya manu babi ita KSU la idu protest idu tahan ekdam support na kuri thala dikhi ase idia ane dushile apne ge advice kro juri apne Shillong de beraule jai ase noli Shillong bra khwati aya ase gole apne Meghalaya noli Assam registration la gari thage sule idu ekta dhyan rakhibole karne janai di ase Manipur dibi ko situation bhal hola khobor nai Manipur la Kangpokpi district de Kangla Tombi ko area de tension dangor hui digisina ko ase tade public khan bra choita lyangmai naga civilians khan ge ininga apta kuri morai dela pore justice khan demand kuri protest lo atande tade security forces khan ode Kangla Tombi ko area de laga baji usina ko ase chundir security forces khan babi than ge piche ata bole karni na tear gases khan fire kora de at least 10 ta protesters khan du jokhom usina ko ase tade situation du shilia karne bishi tense asiniga khobor jani pa ase ar ekta side tu shile tala valley districts te shile tade public khan bra tade NRC laga demand kurna schools khan offices khan bon kwa dushile 3 din hui jishina ko ase tan ba demand kwa dushile government bra census exercise lo agide NRC National Register of Citizens idu first krubina koina ko ase Arunachal Pradesh laga ekta bacha chugri laga video ita social media de bishi viral hui thagi ase taibra ki koi ase gole mohan ge China manu na khubi mohan dishile India manu asina koina taibra manu han ge especially India manu han ge appeal hui thagi ase mohan so manu jane ase especially mohan north east manu na pore kiniga mainland India de mohan ge Chinese koina mathi thage idur morbra mohan ge Chinese na mathi bi koina tu chudu bacha bra iniga appeal kora laga idu bishi cute video ita social media de viral hui thai tu apna node chanai di ase ro share kore ase हमको एक आदमी ना हम कैसे बोले आप चाइनीज से कैसे बोले मेरा अब इंडिया है हम भी इंडिया है आप लोग ऐसे मत बोलो हम लोग इंडिया है आप हम लोग को चाइनीज बोलने से हम बहुत गुस्सा होते हैं बहुत दुखी होते हैं प्लीज हमको ऐसे मत बोलो idu kodu shile awareness karne goina janai dias Andhra Pradesh te ekta 50 years la maki du shile leaf pra chepaina morai dishina ko ase idu ki shile tu tinjun manu du shile ekta bacha ar duita maki du shile leaf te rainega bahar ulai thishina ko ase chundu dane bacha aro ekta ma du shile tu leaf pra ulai ja bishide 50 years ola thik bahar lawol kra thande leaf to achnak pra nami jishina ko ase nama tande ta ina 20 te phasi jaina tai du shile nga beshi bero jokhom hui jaina manu han bacha du bachai luise elbi hospital treatment lo thande moi jishina ko ase du hushar kola du shikri ali leaf iniga achnak pra nami je kiwa হুইছে গুছিলে দুই দুতন্দে না হিলিবলে কারণে তুই ছিলে ভিতরেই থাকিছিলে ভিতর থাকিবলে কারণে আর তুই পার কর পারবো না কি কইনা ফাট ইনা পার না করবলে কারণে বেশি অ্যালার্ট থাকিবলে কারণে ঘুষা তন্দে আর বাহার উলা তন্দে এটু একটা আপনাকে জানাই দিয়েছে Gujarat usually duita chor manu dushile ekta jewelry shop te chor krubo ina gushi tha tande tan bhitore ina chor guri tha tande pahade manu khan ba itu dikhina shutter namai dishina ko ase pishire manu khan beshi jama hoina tha tande tu chor manu dushile itaru than ulabole jaga nai ulaishile manu than ge morai dibo itu bhuide tahan bhai police ke call kurna modot mangishna ko ase mohan chor manu ase mohan ge aina bachabi goina pishe police kan aina itu dujon dushile dhori lishina ga ko ase ekdam bhabna nokra khobor Gujarat hui dekha laga ta apne ge chanai diase Delhi government bra inika announce kora bishire ki class 9 de students kan ba third language pass korna bishile class 10 board exams dibo na parbo inika rule olai dia bishire Delhi government ba itu rule bishile withdraw gulishna ko ase bishile than ba itu rule ko bishire bishi mano oppose kora bishire thani tu wapas lo olai ishinga ko ase Jharkhand bra ekta bishi interesting khobor jani pa study students kan alop lamba time ra protest kuri ai thakai tuishile thana recruitment exams te bishi na puncha dikhi ase ulta palta hoy asuna thana government ge itu exams kan sab cancel kurbi koina thanba inika demand koi thatande government duishile pressure nai na thana chief minister bra order ulai dise aru itu sab exams kan duishile cancel kurise itu duishile 11th 13 JPSC exams bi cancel kurise exams cancel kurai kana ni itu kun khan pass hoise kun khan appointment paina ase tala appointments ta cancel kudia itu de kun khan pass hoise kun khan appointments tala cancel hoise tahan bra bi protest back kra thande Jharkhand high court te case file kudia de
কোর্ট তে কেস চলে আতন্দে হাই কোর্ট প্রা চিফ মিনিস্টার অর্ডার চুন্দুর ইতু জেপিএসসি এক্সামস ক্যান্সেল কৰিছে ইতু রিভক কৰিছে না কয়েস মতলব তুইছিলে এক্সামস খান একবার ক্লিয়ার হৈ যা বিছিৰে মানুহখন পাস হোৱা বিছিৰে ইতু এপয়েন্টমেন্টস খান পা বিছিৰে ইতু এক্সামস খান তুইছিলে ক্যান্সেল কৰিব না পারবো কইনা তান চিফ মিনিস্টার লাগা চুন্দু অর্ডার সে ইতু এক্সামস ক্যান্সেল কৰা ইতু হি রিভক কৰিছে না কয়েস মতলব তুইছিলে ইতু স্টুডেন্টস খান কোন খান একটা টাইম দে তান প্রটেস্ট কৰিনা তান কমেন্ট বা তান কথা শুনি দিছে কোন কই দিছে তান কাৰণে ইতু চিন্তালা কথা হৈছে নিগা কয়েছে रिपोर्ट ला हिसाब से कांग्रेस लगा वर्किंग कमिटी मीटिंग लोआ थंदे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी रा कुइसे को ऐसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगा पॉलिटिकल रूल दुशले इतिया फाइनल फेज ते सुनो मतलब तुशले प्राइम मिनिस्टर मोदी लगा एरा दुशले इतिया कंक्लूजन दा उलेस कुना चुंदु इतिया बीजेपी हन दुशले तान सक्सेसर बिसारियस ना कोस ताकि रिप्लेस कोला मानु एकदम बिसारियस ना कोना खोसे बाहर दुनिया ला खबर कुइसे गले येमेन लगा हाउतीज खान ब्रा सऊदी अरेबिया लगा एयरपोर्ट एरिया दे बम फैलाई दिसना कोसे দুইটা ড্রোন ছাড়ি দিছিনা কয়েস চুন্দুরে সৌদি আরবিয়া পড়ে নিগা ট্যাগ করে দিয়া দে তান মাজুরি চুন্দু সিচুয়েশন আছে ইতর টেন্স হয়ে যাইছিনা খবর জানি পাই আছে আর ফলে স্ট্রেট অফ হরমুজ ইদু পানিলা রাস্তা চুন্দু জাগার বেশি নিগা তেল গ্যাস খান আনি থাকে ইদু যাতে ইরান বাদু ছিলে ক্লেম করে আছে কি তাহান লা কথা না মানা শিপস খান তাহান বাইক তাই পার করব না দিন আসুনি ইদু ছিলে আমরা ব্লকেট লাগাই না রাখি আসু না আর ফলে ইউএস খান ভাবি কয় আছে কি ইরান সাইড পা কিমান তা শিপস আই ইদু ছিলে তাহান সব ব্লক করে রাখি আসু না ইদু দুইজন ভাবি ইদু রাস্তা দুছিলে বন্ধ করে রাখি আসনে ক্লেম করে থাতেন দে ইউএস খান দুছিলে millions and millions of barrels oil দুছিলে হদাই আনি থাকি আছে না কয় আছে কিনিগা কইছে গলে তান সাউথার্ন সাইড তে রা ইদু দিছিলে ওমান লাগা সাইড তে রা তান 20 নিশনা ওয়ারশিপস খান লাগাই রাখি দিছনা কয় আছে আর তান ব্রাইনা প্রোটেকশন দিনা তান বেশি শিপস খান ভেসেলস খান দুছিলে গা অয়েল ফাটটা বখিনা ওমান সাইড প্রা নিচে সাইড প্রা যাবো দিয়েছনি গা কয় আছে 2 दिन 3 दिन आगे इजराइल साइड पर सीरिया लगा पोर्ट भी अटैक कर दिया पिछले और इतुरिशले यूएस पर भी कंडेम करी था तंदे इजराइल पीएम नेतन्याहू रा दुशले कोयास की तानबा किले सीरिया लगा बेस दे इनगा अटैक करछले तानबा क्वा दुशले तानबा टर्की की वार्न करछि कोयासे अपने ना मिलिट्री दुशले सीरिया दे डिप्लॉय ना करबि कोना होलिबि टर्की दुशले ताना कथा ना मना करने और सीरिया रा भी टर्की लगा मिलिट्री दुशले ताना जादे डिप्लॉय करी थाने तान की वार्निंग हिसाब दे इजराइल रा सीरिया ला पोर्ट अटैक करछिनगा कोयासे आजिल लास्ट कोड दुशले यूएस यूनाइटेड स्टेट्स इदु कंट्री चुंदु कंट्री दुशले मान सोप्रा सबसे रिचेस्ट से सबसे पावरफुल से सबसे डेवलप्ड असे गुना साइट है इदु कंट्री लगा हालत दुशले ता किदे पुंछे शुले रे रिपोर्ट टिना कोयासे कि तान लगा यूएस हिस्ट्री रे फर्स्ट टाइम करने यूएस ला नेशनल डेब्ट ताना बाकी दुशले तान ला चुंदु जीडीपी से चुंदु 33 ट्रिलियन डॉलर्स को थे इतुब्रा भी 20% अपर पुंछे इशना कोयासे इदु दुशले 40 ट्रिलियन डॉलर्स पुंछे इशना कोयासे और इतु भी कितिया कुइसे गुले तान लगा लास्ट दुईटा प्रेसिडेंट ब्रा इनका प्रेसिडेंट हुआ तंदे इधर डोनाल्ड ट्रम्प ब्रा ताई दुई बार प्रेसिडेंट हुआ तंदे और जो बाइडेन ब्रा एक बार प्रेसिडेंट हुआ तंदे तानला बाकी दुशले आधा उठी जिसना को ऐसे 20 ट्रिलियन डॉलर्स निशा था इता दुशले 40 ट्रिलियन डॉलर्स हुई जिसनेगा को ऐसे इधर दुशले की कंट्री करने हुली भी नेशनल डेब्ट दुशले थाना जीडीपी ब्रा पोर्ट जैसे हुले इधर बिशी बिया आसनेगा कोई थे इधर एक तापतें सबके चेन्नई दिए इधर माले कोर्शिल कदम करे से खबर खुशी होइছিল मोर लाइक मोरले ना पड़ी मा नेक्स्ट कोडे लक रिबो